Hello everyone, in this video we will tackle on how an artist approaches feedback from different perspectives, how they interpret critique as part of their artistic journey, and how such exchanges contribute to the sustainability and growth of his work. In this video, the artist that I will interview is Mr. Leopoldo Ga, a graduate of Bachelor in Culture and Arts Education in West Visayas State University. While duly recognized in the artistic and cultural landscape of Iloilo as Chanter Ganda, Mr. Ga is a renowned artist, chanter, and artistic director whose work has been instrumental in shaping festival performances and creative expressions in Iloilo. I would accept both of the critics and the ideas and the knowledge that nga mahatag sa duwa ka critic. Even though nga knowledgeable siya, more experienced siya, basi ang iya nga idea is old school na daan na bala or gamit na kag ang pagbuto yang manukritik ya less experience but knowledgeable, maybe nami ang iya kag applicable sa akong nga performance. So I believe in art nga dapat damo-damo sang idea, damo-damo sang tao. That's because more nga damo ang idea, more nga damo ang tao, more nga naganami ang isa ka performance. No? So you have to take into consideration sa mga idea sang both nga critic nga what we call this, damon experience, kag ang critic nga less ng iyang experience. I will not choose, I would accept both. I would accept both because sometimes no those ideas no nga ginakuha naton sa ila regardless man kung ano ilang background maybe would benefit the performance kasi sometimes lain ang mata sa isa ka tawo ka isa gani sa amon nga field sa festival may makita ako kami may ang ako no pod may makita man siya nga hindi ko makita, which means nga at the end of the day it would come up as a nice it's because ang hindi ko makita ya kag ang hindi ko maubra ya ang idea yang hindi ko madumduman ko man ay hindi what I mean is ang idea is ay hindi ko man madumduman tapos ang ako na idea is idea man madumduman so vice versa na siya. Like more ang thought nga God. More idea, more ang pag-expand sa isa ka performance. So amo na siya, no? So equal ko na yung both niya because sometimes critic is a gift mo. Gift na siya, regalo na siya sa isa ka person sa imo nga para magpanamit pag sa mga performance. I believe amo niya akong critic is a gift from another artist, no? Is agani iba niya mga artist na look na wala sila gatag sang critic. So you have to be thankful no sa mga artist na nagahatag man sang critic sa inyong mga art. Yon. Yes, definitely. However, I will just gonna all I have to do is gather, list down all of the comments and feedbacks, no? And then, makuha lang ko kung diin ang applicable sa akong performance. Makuha lang ko kung diin ang makaya sa akong material, sa akong mga dancers, or makaya sa akong team. Ang mga nabibihin ko ngayong critic to dito lang siya, nice, stored lang na siya. However, as the time goes by, as the day goes by, ang performance nag-improve, pwede ko kuhaan naman liwat, no? Kag i-apply naman ko ang nabili nga maging critic na pwede ko pa magamit. Or sometimes, ang gipang critic nila, pwede ko ma-apply sa next naman nga production or next nga performance. Yun. In ways that would make my performance more
appealing, more would stand out with the other performance, and also would become a motivation to the performers. So ang muna mga critic nga ipang input ko sa ako na performance. Sometimes abi ang mga nagka-critic man naghahatag sila sa mga motivational na mga speak or mga balano, no, para mag-uplift man ikaw ang choreographer or ikaw man nga artist director, and also ang imong rest nga team kang imong mga dancer. So ako na ang pag-apply sa ilang mga critics sa akong performance to make him stand out, para mapabalo ko paghid kung anong akong na gusto ipabalo through my performance. Kag ang goal na lang is magpanami kag ang goal mo guys for me is the audience na maintindihan nila kung gusto mo nga ipabalo sila. That's all. As Sir Leo said, critique is a gift from another artist, underscores the essential role of dialogue and exchange in creative process. Rather than viewing critique as a limitation, he frames it as an offering, a means of growth, reflection, and refinement that emerges from a shared commitment to art. This perspective not only affirms the value of openness in sustaining artistic excellence, but also highlights the collaborative spirit that binds artists, audiences, and cultural communities together.